السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الصحابة الكرام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر المبشرين بالجنة، وارض اللهم عن أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة رضوان وكل صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم. وتحيات الله وسلاماته إلى أوليائه جميعا وأصفيائه جميعا، وبالخصوص إلى شيخنا الباز عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات المشايخ المكرمين، الأستاذ أحمد شذولي المسرور، أسر الله قلبك ووجهك في الدنيا والآخرة، أمين. كيهي الأستاذ الكبير الشيخ محمد مخلص صاحب المنزل صاحب المعهد، بارك الله بكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وأيضا لا ننسى أستاذنا الكبير وشيخنا الكبير الشيخ محمود علي زين، بارك الله بكم وأهلا وسهلا بكم. والمشايخ اعذروني لا أعرف أسماءكم، ولكن إن شاء الله أعرفكم بقلوبكم، فأهلا وسهلا بكم جميعا ويا مرحبا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في أمور الدنيا والآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين. حضرات الآباء، أبا صح؟ بابا ibu-ibu, الطلاب، ماذا يكون الطلاب؟ murid-murid siswa-siswa. murid siswa-siswa. أهلا وسهلا ومرحبا. اللهم بجاه سيدي محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه جد الباز عبد القادر الجيلاني قدس الله سره أن يعلي قدركم ويرفع شأنكم ويرزقكم من خير الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، ويديم السرور سنيوم على وجوهكم في الدنيا والآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين. الموجود هنا كيف أقرأ؟ معهد النور الأنوار، نور الله سبحانه وتعالى معهدكم بالعلم والإيمان والبركة، وجعل طلابه ومريديه من العلماء العارفين المجتهدين المقلدين العارفين بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هداة مهديين في الدنيا وشفعاء يوم القيامة إلى جنة الخلد، إلى جنة النعيم، بجاه سيدي محمد صلى الله عليه وسلم وببركة شيخي وجدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، اللهم آمين يا رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب العظيم حيث قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله وأولو العلم قائما بالقسط. الله سبحانه وتعالى أخبرنا في الكتاب الكريم حيث أنه قال فاعلم، ولم يقل لنا قل لا إله إلا الله، إنما قال لنا فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن فبالعلم نعرف الله سبحانه وتعالى، بالعلم نسمو إلى الله سبحانه وتعالى، ليس بالذكر فقط إنما بالعلم. وهذا لا يعني أننا لا نكون من الذاكرين، إنما نتعلم ونطلب العلم من الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك نذكر الله سبحانه وتعالى بما حصلنا به من العلوم. ثم إن الله سبحانه وتعالى يعطي أهل العلم مزية خاصة ويشهد لهم بحسن أداء
العدل وحسن أداء القسط بين المسلمين، فقال وأولو العلم قائما بالقسط، فلا عدل ولا حكم ولا رحمة بين المسلمين إلا بالعلم، فإن أنت تتعلم تعدل بين المسلمين، وإن لم تعلم فإنك ستظلم المسلمين وتظلم الآخرين. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau setelah membacakan basmalah, hamdalah, salawat dan salam, dan mendoakan kita semua agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kesuksesan dalam segala hal, baik kepada kita selaku wali murid maupun juga kepada siswa dan siswi kita sekalian. Beliau menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyampaikan fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah dalam ayat ini tidak mengatakan kul annahu la ilaha illallah, tapi mengatakan fa'lam. Artinya untuk mengenal Allah dan senantiasa zikir kepadanya harus banyak menimba ilmu. Dan itulah pentingnya ilmu untuk kita sekalian. Maka beliau bangga putra-putri kita ada di pondok pesantren. Bede pondok nika senang beliau. Dan dengan ilmu inilah Allah Ta'ala aparin keistimewaan, aparin maziyah, aparin keistimewaan de orang ahli ilmu. Karena orang yang ahli ilmu setiap nafas haus akan menjadi orang yang bermanfaat bagi umat. Khairum nas anfa'uhum linnas. Apalagi seorang pejabat akan berlaku adil untuk masyarakatnya. Itulah kata beliau. Makanya ilmu di atas segala-galanya. Fadhal. والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن المجاهدين حيث أنه قال فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة. وكما قال الشيخ آنفا الشيخ أحمد الشذولي وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله سبحانه وتعالى فضل طالب العلم على ذلك الذي يبذل روحه ويبذل جسده في الدفاع عن الإسلام وعن الدين، فإن الله سبحانه وتعالى فضل طالب العلم على ذلك المجاهد، حيث أنه قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والمرتبة والفارق بين الدرجة الأولى والثانية قال أهل العلم أنها مسيرة فارس 70,000 سنة. فانظر إلى كرم الله سبحانه وتعالى، فإن مرتبتك في العلم عند الله سبحانه وتعالى على قدر ما تكون طالب علم. فإن أنت تكون طالب علم تزيد في درجاتك، إن أنت تكسل تقعد عن طلب العلم تقف درجتك عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر موجود بيدك، هذا الأمر موجود بيدك. أنت الذي تعطي نفسك الدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى، وأنت الذي توقف تلك الدرجات وتلك الكرامات من الله سبحانه وتعالى. Baik. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa orang yang menuntut ilmu dibandingkan dengan orang mujahid jauh berbeda. Bahkan al-mujahid saja dengan al-qa'id, orang yang berperang atau membela agama Allah, dibanding orang yang tidak ikut itu, bandingannya atau selisihnya darajat, 1 derajat. Tetapi orang mujahid dengan orang yang menuntut ilmu selisihnya atau terpaut 70.000 derajat. Sedangkan per derajat kata beliau yaitu bagaikan orang yang mengendarai kuda, dari 1 derajat ke derajatnya bagaikan perjalanan 70.000 perjalanan bakai kuda, 70.000 tahun antara 1 derajat ke derajat yang lain. Jadi jelas bahwa orang yang menuntut ilmu yaitu putra putri kita, putra putri ajunan saja menuntut ilmu nikah lebih hebat dan lebih muljah, bahkan derajatnya antara orang yang perang membantu agama Allah lebih raja orang yang nyari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang saya menuntut ilmu, orang-orang yang beriman dan diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, mereka akan diangkat derajatnya darajat. Kata beliau,
menggunakan jamak atau banyak menggunakan Allah Ta'ala menggunakan jamak itu artinya terus itu menikah oleh situ ibarat orang oleh pangkat ibarat orang seperti jenderal mereka menikah bintang situ tapi bintang sampai banyak antara orang siap perang sarang orang menuntut ilmu berbanggalah dan pancingan saja bukan oleh barokan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. وليس هذا فحسب فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما كلنا يعرف حيث قال في حق طالب العلم والعلماء فقال العلماء ورثة الأنبياء فالأنبياء لم يورثوا درهما ولم يورثوا بيتا ولا سيارة ولا فلوس إنما ورثوا التبليغ والدعوة ورسالة الله سبحانه وتعالى وورثوا القرآن الكريم والأنبياء أيضا ورثوا الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. الأنبياء ورثوا أيضا المعجزات فللعلماء الكرامات وأفضلها وأجملها أن الأنبياء يورثون الأنبياء الشفاعة يوم القيامة فهم يأخذون من الأنبياء نصيبهم من الشفاعة يوم القيامة حيث أن العلماء آخر من يدخل الجنة لأنهم ينتظرون المريد والتابع إذا تعثرت قدمه في جهنم يأخذ بيده ويدخله معه إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah. Beliau juga menyampaikan bahwa qalbuhu jamil. Qalbuhu jamil. Nah, amin. Beliau juga menyampaikan bahwa al-ulama warathatul anbiya. Seorang santri penuntut ilmu seperti putra-putra ajunan saja adalah cikal bakal manusia yang diorbitkan akan menjadi ulama. Moga-moga putra-putra ajunan saja setiap ulama. Sekocak ulama benih pada tiga ini muncul loh, tapi orang se andi ilmu. Dalam suatu keterangan dikatakan bahwa innamal ulama al-amilu nabi ilmihim. Sekocak ulama itu orang sepelak ngamalaki ilmu. Mereka ulama apa? Sebenarnya beliau bahwa al-ulama warathatul anbiya. Mon orang jadi ulama, mereka lah satu-satunya orang dan mereka kelompok yang akan berhak menjadi pewaris nabi dari semua nabi-nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya keuntungan ekon iki gak dinto ajunan setuju andi potra pemonduk nika berarti teti orang si akan mewarisi apa-apa yang telah Allah wariskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sairul anbiya. Di antara sebelum beliau para nabi itu diberinya kemuliaan, diberinya mukjizat, diberinya wasilah, bahkan beliau punya hal yang tidak dimiliki oleh yang lain, khususnya Nabi kita Muhammad berkat Ebriya situ keistimewaan berupa syafaatul ulma. Lah kita putra putri kita kalau jadi nantinya teti orang selevel ulama maka juga akan kebagian seperti itu. Bahkan beliau menyampaikan nanti ketika masuk semua ke surga setelah moret-moret masuk saja ulama atau para nabi ini kan ngantos takut sececer maka ulama itu nanti sengangkes masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila putra-putri ajunan saja teti ulama berandi berhak ampun beri syafaat juga akati panapas ampun diwariskan Allah dan para nabi juga bekal kenging kadang itu bisa-bisa pola-pola, naudzubillah min dzalik, pola resep pona teplecer masuk ke neraka, dokternya juga akan bisa mensyafaat dan menolong kalian kangkui masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. وهناك في بلاد الشام في دمشق رجل يعمل في حفر القبور. رجل يعمل في حفر القبور. أولا ألقن أعطيني تيسو. لا سيدي ألفن استغفر الله عفوا terima kasih جزاك الله خير. ففي بلاد دمشق رجل يعمل حفارا للقبور فجاءت إليه امرأة وقالت له أريد قبرا فقال سير إن شاء الله. ثم هي تغادر إلى المنزل وبعد ساعتين أو ساعة
زمن محدود تأتي الجنازة. وهذا الرجل يحفر القبور أيضا، ثم هو الذي يتولى وضع الجثة في القبر، يعني هو يفعل كل شيء ويأخذ على ذلك الفلوس. وأما إن جاءت الجنازة وكما هو المعتاد، هو يقف تحت في القبر ويستلم الجثة من أصحابها ويأخذها، وما إن تلامس الجثة الأرض حتى يفتح أمامه باب من نور، يفتح أمامه باب من نور في القبر، فيأتي منه ملكين عظيمين على جوادين أبيضين، فيأخذان هذا الميت ويمضيان به، يذهبان به، ثم يغلق الباب بعدهم. ولكن هو من قوة هذا المشهد لا يتحمل فيغمى عليه. ثم الناس تتعجب، هو دائما يضع القبور وما لا يخاف، لماذا هو يغمى عليه؟ يأخذونه ويضعونه جانبا، ثم الناس تذهب إلى بيتها وهو يستيقظ بعد نصف ساعة ولا يجد أحدا حتى يسأله عن حال ذلك الميت. ثم بعد ذلك تمضي الأيام والشهور وتأتي سنة جديدة، وتأتي المرأة مرة ثانية وتقول له أريد قبرا، لكن هو ينسى ما يذكر شيئا، فأقول لها إن شاء الله حاضر سياب، يحفر القبر ويجهزه وينتظر الجنازة، وتأتي الجنازة بعد ساعتين، ويأخذ الجثة وكما فعل في الأولى يريد أن يضع الجثة على الأرض، فما إن لامست الأرض حتى فتح الباب مرة ثانية وجاء الملكين على جوادهما وأخذ الجثة وانطلقا بها. ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى في المرة الثانية الله يعطيه القوة والثبات فلا يغمى عليه، فإنه بذلك يرى كل شيء، هو الوحيد الذي يرى، الباقون لا يرون شيئا، هم يرون الجثة موجودة لكن هو ليست موجودة أمامه، قد ذهبت إلى جنات الخلد. عند ذلك يضع التراب وينتهي من القبر، ثم يتبع الامرأة ويسألها يا امرأة يا أمي من هذا؟ من هذا الذي تضعونه في القبر؟ ومن ذلك الذي يموت منذ سنة؟ فتقول دعني في مصيبتي، أنا حزينة اتركني. فيقول بالله عليك أن تخبريني من هم هؤلاء؟ فتقول هؤلاء أولادي قد فارقوا الدنيا. قال فبما كانوا يشتغلون؟ ماذا كانوا يفعلون؟ ماذا كانوا يقولون؟ قالت أما الأول فكان طالب علم. قال والثاني ماذا كان يفعل؟ قالت أخوه الأكبر كان يعمل نجارا ويأتي بالأموال وينفقها على أخيه. فذهل ذلك الرجل من شدة الفرحة، فأثاب الله سبحانه وتعالى طالب العلم والذي ينفق عليه من الأجر سواء دون أن يقص منه شيئا. ثم بعد ذلك يترك العدة، يترك حفر القبور ويتوجه إلى المسجد مباشرة، يذهب إلى الشيخ ويقول له يا شيخ أريد أن أصير طالب علم، أريد أن أكون مريدا عندك. قال الشيخ ينظر إليه يقول يضحك، أنت رجل هنا في شيء عمره يبقى تقولوا لي ما 45 سنة كبير، أنت تكون طالب علم. قال يا شيخ حصل معي كذا 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 كذا. الله ما شاء الله، كذا اذهب أحضر القرطاس أحضر الكتاب وتعال. فعلا هو يتعلم ويجتهد ويصبح عالما كبيرا معروفا في كل دمشق، واسمه الشيخ عبد الرحمن الحفاظ نسبة لما كان يعمل، وتكون ذريته من بعده
kulluhum ulama bi barakatihim. Dari agungnya orang yang menuntut ilmu, ada suatu kisah di Damsyik atau di Damaskus, sekarang Syam, dulu Syam, sekarang Syria. Kalau sekarang ada suatu kejadian bahwa terjadi kepada orang tukang penggali kubur. Kepon reng kita apa tukang gali kubur di sana apa? Pada gitu. Bedo orang tukang gali kubur neka kedatangan orang bine. Orang bine gila minta sopaja disiapkan untuk menggali kubur untuk seseorang. Reng bine dikasih datang. Maka mengatakan siap, kata beliau. Setelah sampai di pekuburan itu, mayit identik kira 2 jam saatnya datanglah jenazah gila. Begitu mau sahabat ke dalam liang kubur kayak itu, ternyata pintu nang dalam kuburan itu terbuka pintu dari cahaya minu, dan disitulah ada 2 malaikat yang putih, berbagian serba putih, benar om. Ini kecukan ternyata sebekal jenazah sesahabat kubur ini kayak cantik, langsung sarang malaikat 2 mengendarai kuda kedua. Luar biasa. Lo sampai sahabat lah bersekontu. Dari nak kaget, dari nanengane keajaiban yang luar biasa itu sampai iuma aneh. Jangan betul pingsan otak berkelenger. Coba biasa kan orang ekokurati kan saya biasa tadi. Ini kenten, walau kapan disabot ke kuburan pahbodol labeng abuka terang akata sinar yang luar biasa, ada 2 malaikat putih berbagian serba putih, yang kedua-duanya nih kapah pada nyantek mayit nih kok pasai bektak dari kaget nemuannya sampai semakut. Nah kemudian ini selesai, sudah di dadan beberapa bulan kemudian ada kejadian lagi bahwa orang bine gila senyoon ngalaki kubur datang boleh kau orang tukang ngalaki kubur nih kan. Dengan kejadian yang sama, orang ini minta supaya digalikan kubur juga terjadi gak gila. Begitu jenazah 2 jam kemudian setelah digali kuburnya datang, nih pas gak gila boleh. Pada pintu yang terbuka di kubur nih kan bersinar cahaya putih, pada 2 malaikat putih yang serba putih mengendarakan kuda putih juga langsung nyangkep jenazah gila. Lo sampai esare lagi nang kuburan langsung ekota. Tapi alhamdulillah waktu itu dengan kuatnya, dengan keteguhannya, dan ini Allah akan menampakkan suatu keajaiban bagi orang yang tolibin ini. Mereka kuat, lo semaput akan sehadir. Sampun lestari kuburaki sudah dikubur, sudah terlestari. Orang sekali kuburan bila entar noto pireng bine gila. Siapa? Me anti keistimewaan orang ini. Jadu kali sorong ngalaki kubur, kejadiannya serba aneh. Kira-kira si ahli ngalai kubur makin kan bertemu kejadiannya aneh kan. Berdegi melarat mereka kedetin nang Damsyik Damaskus cuman mereka nang Syam atau Syria cuman mereka makin mereka salah yang tarik yang bine esare ternyata yang bine ini orang sederhana, orang bine seistiqomah, orang bine ahli ibadah, sepelang atua kipotran sebagai pontu. Ya Allah nak boleh saya pontu. Ternyata nikah nggak nikah, tapi nikah maksatannya bu. Kulit ro'oning anak pesampian duka lengat terjenazah neka andi kehebatan dan tidak dimiliki oleh orang lain. Nah pas guna serang orang 2 gila kisah serang orang 2 segila ekoboraki ban lamba beberapa bulan yang lalu keserang ngocak sebini elacak nyatanya dia kok tepang berduka dalam keadaan berduka catanya tapi reng pelang ngerayu kan reng bine neka reng bine kan menerayu kan bisa tanggi rayu gelem ki akhirnya tang kita sudah ada londong jo tapi digunakan pelak sang rayu tang kita napa boleh tang bisa nah boleh segentang sekarang akhirnya muka ruas semate kapi 2 rotang anak semate 2 aja tang anak pertama jo mate tang anak saya menuntut ilmu rajin mulai rembi engkau lakar di persiapan tuh teti orang nyari ilmu sampai tua bahkan nyari ilmu bangsa situng juga tang anak lo nyari ilmu tapi pelak nyari kinafako rek emang tade nak yatim tapi nyari kinafako aja salah kau dah hutan nyari kaju jual ke bayi biayang nah tang anak situng saya nyari ilmu berrela kereta atau tireng aneh sana jalan
tretenane nok ketireng alim pokok bisa bantu memberikan infak dak ka putra dak ka treten ka aku nyari ilmu. Makanya kejelas orang senare orang biasa kali kopur dia tak kerja berarti orang senyari ilmu riak bi Allah Ta'ala bener derajat setengah tidak bener. Bahkan lo nyamong etunya ben akhirat kan alam barzakh ele etam buktena dapat alam barzakh lo etam panisera tapi senampane malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi moga-moga kueku Pak Bapak siapa aki potrana mendai potrana meluangkan uangnya ke potra-potrena nekat dia orang sekuncur raja pada nyari ilmu. Amin Allahumma. Kebetulan orang sehafil kubur nekat saya tokang ngaleko pune kala septo jakon Al Habib bila sudah keluar uban la septo umur 45 tahun. 45 tahun ini kan nggak seregi kuwi ki ngodo umur segeme. Nanti setelah oban gue ki 45 tapi gula nah 5 tahun 45 tahun enggak jujur bukan cuma gurau ya. Hanya bebas ya kan. Jadi akhirnya dia sudah umur 45 tahun berpikir ngaji ya mau nyari ilmu. Akhirnya nyari syekh, nyari guru pas aja. Bi guru ne kocak heden terakam macam umur 45 tahun ki ngaji ya. Bebel cebur tenggang lah nganyer itu dia. Lo bisa nyari ilmu dalam cek umur 45 tahun kan sudah beruban, sudah jangan. Akhirnya diceritakan begini Syekh, apa yang mendorong untuk tetap mau belajar? Sudah tua kok mau belajar bagaimana? Pas ada Pak jawab, ulama kejadian nak nikah Syekh bahwa saya pernah mengubur 2 orang dan ini saudara. Satunya penuntut ilmu, satunya yang mencarikan nafkah untuk yang menuntut ilmu. Ini oleh Allah ditampakkan kekaromahannya, ke derajatnya oleh Allah ke alam barzakh sudah dijelaskan. Sampai depan ke kubur benih, saya rasa nampak balik malaikat Allah Subhanahu wa taala. Markena nikah, akhirnya nikah turun dari mudanya lagi kok etre betul ditang santre paling hebat. Pas akhirnya beri kertas, beri pulpen, pengaji ongku sampai ke orang alim ongku sampai adi keturunan sesuatu keturunan alim. Beliau namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Paham tangki buki? Fadal. وهناك أيضا قصة ثانية بخصوص طلب العلم. قال جاء رجل إلى شيخه يوما فقال يا شيخ أريد أن أحب الله سبحانه وتعالى، أريد أن يتعلق قلبي بالله سبحانه وتعالى. فقال الشيخ ما في مشكلة تفضل اجلس. فسأله الشيخ قال كيف تحب زوجتك؟ قال أحبها كثيرا. قال سياق، قال خذ هذه الصلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال له خذ هذا الورد كل يوم تردده 1000 مرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ارجع إلي بعد أسبوع. وفي التمام كما أمره الشيخ يفعل ذلك المريد. فذهب إلى بيته يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 1000 مرة حتى صار قلبه متعلقا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح حب زوجته رقم 2. لم يكن يحبها كما كان سابقا، يحب النبي أكثر. ثم يعود إلى الشيخ بعد أسبوع يقول له كيف تجد نفسك الآن؟ قال يا شيخ الحمد لله أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من زوجتي. بقوس. قال إذن الآن خذ هذه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ورددها مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ارجع إلي بعد أسبوع. ففعل ذلك المريد، عاد إلى بيته وشغل وقته بالذكر إلى الله سبحانه وتعالى بالعلم
شغل ذكره بالعلم ليس من دون علم. وعاد إلى شيخه بعد أسبوع وقد تجلى الله عليه بالحب له، فأصبح حبه لله متصلا، وبالرسول صلى الله عليه وسلم منفطرا، وبزوجه آخرا. فقال المريد إلى الشيخ: يا شيخي كنت أعطني فورا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد، فورا أحب الله، لماذا أنت أسبوع لماذا تتعبني هكذا؟ فقال له: لا يا ولدي، قال: لكي تتعلم الأدب في حب الله ورسوله، لكي تعرف من هو واسطتك إلى رسول الله، من الذي يرشدك إلى حب الرسول صلى الله عليه وسلم، من هو الذي يرشدك إلى حب الله سبحانه وتعالى. فقال له الشيخ، قال: أما الذي يرشدك إلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو شيخك، والذي يأخذ بيدك إلى حب الله سبحانه وتعالى هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فكن متعلما، كن مريدا. تفضل. Ada dua kisah. Kisah yang kedua yaitu ada orang yang mempunyai istri cantik sekali. Dia sowan kepada seorang guru, mengaturkan ingin dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang guru menanyakan, "Saya tanya kepada engkau, istrimu cantik kan?" "Iya, Syekh." Saya tanya, cintamu kepada istrimu itu seberapa banyak atau seberapa tebal? Oh, dia menjawab, sangat senang dan sangat mencintai dan selalu ingat, kemanapun saya ingat kepada istriku. Cepon saya rada cepon orang saya habis dak kakia, ya. Mereka tiada hari-hari yang saya paling senang dak karajinan. Akhirnya mator, kula terro lebih cinta dengan Allah. Akhirnya kiai kula beriin bacaan maus solawat. Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Epakon maus seebu kali. Kira-kira beda sama solawatnya ada ke seebu kali pola. Thank you, Bu. هذه الصلوات النارية، هذه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اختصار للصلوات النارية. Nah. Jadi mereka maca solawat sampai murid alfa mar. Jadi waktu baca saya buka le. Saya seminggu salahnya seminggu surah beli boleh. Di pelemanuku maca solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa ala ali Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Peleman maca mereka selama seminggu 1000 kali. Per hari 1000 kali. Begitu nyabis oleh saya dalam seminggu nyabis persane sarang kiai dak rembah ada salah nabi kok beri malam-malam maca solawat 1000 kali. Alhamdulillah kiai kula mangken cinta nada kabine ini kan nomor 2, malah selebih cinta mangken dak pustaka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda orang yang semaca selawat pas au bercinta berdegi waktu baca ketika asal akhirnya beri perintah boleh ya pun lah hedok kabine lebih cinta lebih cinta ke kanjeng Nabi kata poin kabine biko tambah bacaan boleh pamaca tambahin bacaan lagi yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar macam nikah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim so macam nikah. Pas epakon Sleman, boncari apa banyak? Bisa 1000 seminggu aki abeli boleh. Alhamdulillah, oleh seminggu abeli boleh. Saalana mereka depak kata lima syekh boleh dak kiai gila. Tanya tidak remes setia, kemudian ada. Salam bingko perintah maca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Pas maca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maca ngak nikah. Salahna maca ngak nikah saya bukan deh. Pas ada budak ke guru nak guru
Kiai kuda mangken ampun setuju nika ada kecoba pertama pula nika lebih cinta kepada Allah bahkan Rasulullah pun baru keng bingkeng nika dek kabinen. Luar biasa, hebat tak hebat? Kita terus alana bulan ilmu. Setelah dimasuki ilmu, diberi penjelasan tentang bagaimana pentingnya punya ilmu, dan zikir tadi diselipkan untuk dibacanya dengan penuh resapan ilmu tentang kalimat tersebut. Lepas ni kan matur, kenapa Syekh dulu ajunan melok adebu langsung, pula melok soro langsung macam la ilaha illallah baik. Melok baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah melok baca ni kada nek soro dari mek pakon baca selawat mari baca selawat pakon baca subhanallah bila ilaha illallah anapa jawab sarengku iya munda iya dia bisa nampak betapa pentingnya orang senuntun kangkui tahu ilmu, betapa pentingnya menghayati suatu bacaan semengarah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia siapa sebisa ngebe cinta ke Allah, siapa sengeba bisa ada cinta ada Rasulullah, aja guru ben patut kita cari. Nelekat dintok orang nyari ilmu. Orang yang pengaji, potran yang pengaji tak ada lain, malah semakin dekat dengan Allah dan Rasulullah pun mengalahkan semua cintanya kepada yang lain. Benih kebukal setia oleh kemuliaan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa fi khitam wa kama na'rifu falawla al-murabbi ma 'araftu rabbi falawla al-murabbi ma 'araftu rabbi. Wa kama qala shaykhi وجدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره قال في قصيدته الخمرية قال طلبت العلم حتى صرت قطبا طلبت العلم حتى صرت قطبا وتوجني بتيجان الكمال. فسيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ولد وليا لكن ما ولد سيد الأولياء، هو ولد وليا لكن لم يكن سلطان الأولياء، إنما حصل على شرف سلطان الأولياء بطلبه للعلم. وقال العلماء أن الوالدين بابا إبو هم سبب إلى الدنيا، أما العالم أما الشيخ فهو سببك إلى الجنة، فأيهما أفضل؟ أحب الأبوين وأحترم الشيخ فهو سبيلي فهو مرشدي إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. Beliau menyampaikan bahwa pentingnya seorang guru dan pembimbing serta yang mengarahkan kita dan menuntun kita, jiwa kita. Bahkan beliau menyampaikan cucu beliau yang mulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa talabtul ilma hatta sirtu qutban. Saya menuntut ilmu mulai dari kecil sampai saya menjadi seorang wali kutub. Luar biasa. Dan beliau diangkat sebagai wali Allah bahkan sampai menjadi sultanul aulia karena ilmu. Jadi ilmulah yang dapat mengantarkan kita menjadi orang yang mulia, bahkan sampai pada tingkatan yang tertinggi, yaitu menjadi sultanul aulia. Karena sesungguhnya ilmu ini perlu belajar kepada seorang guru dan perantara kita untuk mengantarkan menjadi orang yang bahagia dari dunia sampai ke akhir, bahkan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti kedua orang tua kita adalah yang melahirkan kita, menjadi penyebab kita untuk lahir ke dunia, dan kita harus memuliakan beliau berdua. Demikian pula seorang guru harus kita hormat, harus kita memuliakannya, karena beliaulah yang menuntun kita untuk tahu segalanya, untuk lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya, memahami semua ajaran-ajaran Allah dan syariat-syariatnya. Tentu itulah yang akan menghantarkan kita, memuluskan kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Syukur.